Good afternoon sa tanan. May request everyone to please stand. Basahon naton Ephesians chapter 1 verses 7 hasta 8. Ephesians chapter 1 verse 7 hasta 8 verse 10. Basahan naton please it bugos-bugos ag magaadungan kita sa verse 10. I will start sa verse 7. Ephesians 1 verse 7 to 10. Verse 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he had purposed in himself together, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Magapangamuyo kita. Father God, salamat gid Ginoo for this afternoon nga gintipon nimo kami. Salamat Lord for the privilege nga makahiwat kami amon nga prayer service. We thank you for the time man nga makapamati kami sa imong pulong. Lord, patawara gid kami sa mga saga nga amon nga naobra Ginoo. Limpihi Lord among tagipusuo nagpangunahuna agud nga ikaw ro madayaw ag maging worthy kami sa pagpapit kimo this afternoon. Ikaw man mag-bless imong alagad as I share your word. Ikaw gid magtao it gahom mag ikaw gid Ginoo mag-enable buya Lord ro mga hindrances sa amon nga pag-worship kimo this afternoon. Kabay ikaw gid ro madayaw Ginoo. Deta na Lord ginatugyan ginasalig namon kimo. In Jesus name we pray. Amen. You may take your seats. Raton nga meditation for this evening hay continuation it aton nga series ko last nga to no, spiritual blessings in Christ. We have learned last time kung ano nga mga pagpakamaayo ro aton nga naangkon because of being in Christ. No ro kigid nga phrase kung basahon ni mo book of Ephesians kabuabo na nga time sa babong beses ginambaw na in Christ. No, so ro dayang aragin na learn naton last time nga tanan nga spiritual blessings nga naangkon naton sa aton nga kabuhi can only be achieved, can only be mabaton naton kung una kita kay Kristo. Kaya and apart from Christ, wa unit ibang spiritual blessing nga maangkon ro tawo. Kuno raton nga na-learn. Last time gina-identify naton may daywon kitang na-identify no about spiritual blessings nga nabato naton. First, we have learned nga we are adopted no tawag kita Ginoo. God chose us in him before the foundation of the world. Natawan katon it clarity doing nga ron because of the word adoption. Ginampon kita to be a child of God. Agin pili kita Ginoo in a sense nga ginampon na nakita, ginwelcome na nakita sa anang family. Second, we have learned nga ginpatawad kita sa aton nga mga saya. No, we are redeemed. Ginbakal kita, gintubos kita Ginoo. Agdoy niya ron paagi sa sacrifice nga ginhimo ni Lord Jesus Christ. Now makaron nga gabi raton nga pagatun-an is ro another nga spiritual blessing nga gintao katon it Ginoo in Christ. Makita naton una sa verse 9. Basahon na kon no iyan kita sa verse 7 hasta verse 9. In whom we have redemption through his blood, dayroy kaywa, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Verse 8, wherein he hath abounded to us ward in all wisdom and prudence. Ro grace, ro bugay it Ginoo. Of course, when we talk about spiritual blessing, all of this we are not deserving.
That's why ginatawag naton ro grace nga ra as unmerited favor, pabor nga gitao katon bisan bukod kita it deserving. So hambay ya sa verse 7, hambay na niya, hambay na according to the riches of his grace, mangud sa bahol ka rich, no, ka manggaranon ro Ginoo sa bugay. Kabuabo imong way mo naga-hold back sa anang bugay. Verse 8 hambaya, he hath abounded to usward in all wisdom and prudence. Verse 9, having made known unto us the mystery of his will. Roy katlo nga spiritual blessing gagin tao it Ginoo katon yan angkon naton no sa dayang nga passage ano ginaton-an ro ginatawag naton nga mystery of his will. Okay? Gin-reveal hambay pulo Ginoo, gin-reveal it Ginoo, ginhambag it Ginoo katon no, sa anang mga unga kung if you are in Christ. Ambay pulo it Ginoo, gin-reveal na nakimo, ginpasayod na nakimo. Verse 9, having made known unto us the mystery of his will. Now specifically, dayang nga mean na sa dayang nga passage is the mystery of his will in regard to salvation. Specifically sa dayang nga passage, rugina istoryahan kara, ro kagawasan. Okay? Wala niya, according to his good pleasure which he had purposed in himself, verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, no, in the dispensation of the fullness fulfillment itanan-tanan nga ra, he might gather in one all things in Christ, wason Ginoo tanan-tanan. No, dayaro pinaka-ultimate gida nga ending, no, itanan-tanan, both which are in heaven and which are on earth, even in him. I-restore it Ginoo tanan-tanan, i-correct it Ginoo tanan-tanan nga saya, no, and doing nga ron all of that is for the glory of God, para sa kadayawan it Ginoo. Gin-reveal hambay pulo gin-reveal it Ginoo katon sa anang mga kaungaan ro mystery of his will. And that's a blessing, that's a spiritual blessing nga grabe it bahura nga implication sa aton nga mga kabuhi. Now, sa dayang nga passage, very specific biro nang ginhambaya, but I would like us to go to another passage, 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 16. 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 16. Basahan ako dayang nga portion it passage. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Verse 15, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Now, gusto na kon nga tawaan it emphasis, no, kasi ginhambay naton kaina nga sambilog nga spiritual blessing nga maklaim naton ag mahambay naton nga we possess una katon is knowing the will of God. Kita gali nga mga Kristohanon, kung may sambilog gid kitang advantage bilang unga it Ginoo, kung may una ikaw nga advantage sa mga unbeliever, this is it, sambilog sa mga advantage. Kasayod kita kung ano ro will it Ginoo, because God revealed His will to us. Okay, of course pagi sa nga pulong. Now, daywa nga lesson, no, about dayang nga ranga ano karon basur do effect it knowing, or ano ro advantage nga may una kita, kasayod kita sa kabubuton ni Ginoo sa aton nga mga kabuhi. So two things, daywa nga lesson, no, of paano naton mahambay nga spiritual blessing. Rudaya nga rang gin-reveal kato ni Ginoo the mystery of His will, knowing God's will sa aton nga mga kabuhi. Makita naton iya
sa verse 15. It 1 Corinthians chapter 2 verse 15. Hamad pulong Ginoo. But he that is spiritual judgeth all things. So first gid nga advantage sambilog nga blessing. Haman it ma-consider naton blessing do ro ginatawag nato nga knowing the will of God sa atong kabi. First gid because the spiritual man, kung ikaw nga it Ginoo, okay? Especially kung ikaw ay may una nga inchakto proper nga relationship sa Ginoo. Of course, may mga unga man it Ginoo nga mga pasaway. We're talking about the spiritual man, no? Kasi later on sa dayang nga passage, may tatlabing ka klase tawon no, the natural man, the spiritual man, ag the carnal man. Okay? Now we're talking about spiritual man. Or carnal man, that's for another lesson. But when we talk about spiritual man, first gid nakabaton ikaw sa Ginoo. Second, you are led by the Holy Spirit. Kat may inchakto man proper man nga relationship ag fellowship with God. Obedient sa pulong it Ginoo, naga-confess sa anang mga saga naga-seek it will it Ginoo sa anang kabuhi. Doyon ro ginatawag nato nga spiritual man. Now, sa bilogid nga advantage, it is yang ka spiritual man. Saan nga kabuhi hamat mahambay nato nga blessing gid nga gin-reveal kay mo Ginoo ra anang wisdom is this: the spiritual man judgeth all things. Grabe no, ano bot singalan karon pastor, the spiritual man ko no gina-judge na tanan-tanan nga bagay. No, ano ro meaning karon pastor nga gina-judge na tanan nga bagay? Ibig sabihin, no, basi ang bonin mga ano man ni moro no, judger. Ano ka giding ko, judgmental ka giding. Di ba do yun do ginambat mga tao. Especially sa mga Christian no, din ro appreciation mga it kalibutan ba sa mga Christian. Grabe ka giding ka judgmental. Of course, ro mga tawo wa na ila makabati it mga ginapuna ba no, may mga saga sa nang kabuhi or mga ano. Of course, ang din nga kaano kagiding ka self-righteous kagiding gaw mo gid kung sino kagiding nga kabuot-buot. Pero when we talk about the spiritual man judgeth all things, butsingan harag diro butsingan karon. Pero isa kay spiritual nga tawo sa tanan nga aspect it ana nga kabuhi. Because he is guided, dahil gina-guide imaw it. Of course, Holy Spirit, no, agpaagi sa pulong it Ginoo abiro. Ambay pulong it Ginoo no, the word of God is sharp, no? Is living, alive, and is sharp like a two-edged sword, and able ko no nga mag-discern, able nga magpihak, din ra nga word nga gingamit ito. But singanon, ro isa ka spiritual man sa tanan nga bagay, tanan nga circumstances anang kabuhi, tanan nga mga decision making sa anang kabuhi, kaya na nang i-judge correctly. Grabe nga claim no. Sa tanan nga aspect sa anang nga kabuhi, kaya na nang i-judge, kaya nang timbangon ro mga circumstances anang kabuhi, kaya na nang mag-make a decision, of course by the word of God and by the guidance of the Holy Spirit sa anang kabuhi, kaya na nang ubrahon doy nga ron correctly. Grabe nga promise. I mean, how many times sa aton nga kabuhi nag-abot ba katon ro mga decision making? Din ba unay ko sa point nga may crossroad no, tantat mga young people ko Sunday no. I'm standing at the crossroad. Unay ko sa crossroad, and you have to choose between what is right and what is wrong. Okay? Para sa isang ka-spiritual man, when he is standing sa duyon nga crossroad, wa ta it mga confusion, wa ta it mga problem baga when it comes to those kind of decision, because sambay pulong Ginoo, the spiritual man judgeth all things. Judgeth all things. Kaya na nang i-judge, kaya na nang timbangon, kaya na nang mahambar kung ano ro tama, ag ano ro saga. And why is that? Haman pastor, paano nimo mahambar nga ro? Do isa yang ka spiritual man. We're talking about spiritual ha. What gabot karon do mga karnal. Okay, kasi basi ang bawon nato niya, may mga saga man gyapong desisyon nga ginoobra ro
mga Christian, basi kat karnal. Okay? But when it comes to the spiritual nga man, sabat po lang Ginoo, the spiritual man judgeth all things. Agkaya na ng timbangon, agkaya na ng mahambal, haragidaro will it pulong, haragidaro will it Ginoo sa akon niya kabi, based sa, of course, sa pulong it Ginoo. Agduliding man it Holy Spirit, saan na nga kabuhi. So grabe, I mean, to think, kung isipon naton nga may una gali nga makaruyon ba nga, siguro tawgo na tong supernatural, kasi this is beyond human no? Kaya ba ni mong hambagon nga daya nga ro will it Ginoo, tama ro daya nga prinsipyo, daya do morality nga akon nga sundon. When it comes to morality, paano pastor ako hindi magtagang sa akon nga kabuhi sa mga desisyon nga akong ginaobra? Maghambay kita, magistorya kita, at morality it is a matter of being right and wrong, no, sa atubangan it Ginoo. So first gid makita nato niya that the spiritual man judgeth all things. And then hambay it pulong it Ginoo, gintawan gid katon da it emphasis ba sa pulong Ginoo. Hambay sa Proverbs dayro gin-discuss man namon sa mga Cypro ko Sunday. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ano hambay pulong it Ginoo? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Wa ikaw nagasalig sa sarili nimo nga paggubot sa mga sirkumstansya sa imong kabuhi. No, kita bi ko amat nagatanaw ang kita sa mga circumstances atong kabuhi. Doon man ko amat rato nya problema. Pero hambay pulang Ginoo, do not trust on your own understanding. Hindi ka magsalig sa imong nagubtan o sa imong ability. Trust in the Lord with all your heart and not in your own understanding. In all your ways, sa tanan kuno nato niya ginoobra, we acknowledge Him and He will make your path straight. He will guide our path. So, hambay pulong it Ginoo, the spiritual man judges all things. And then, ana nga padumdum, hindi kita magsalig sa sarili naton niya kagam. Ay ano pagid, dara pagid, another promise pagid, hambay pulong it Ginoo, if any of you lack wisdom, let him ask God. Dumdumon gid naton kung kulang kita sa wisdom, because God revealed His will to us. Una undon gintaw na ginpromise na doy nga ron. So at if there are times sa aton nga kabuhi nga kulang kita sa understanding, kulang kita sa wisdom, of course daya nga rahay, of course, no, it involves tanan-tanan niya klase it wisdom or mga estudyante makaron may nasanda nga exam, no, exam week, di ba? Pangayot ka agam sa Ginoo. Pero Ginoo ro ga tao it wisdom and knowledge, no. Pero kung wa ka nag-study, ay bukod man will in the first place, bukod will it Ginoo nga hindi ka mag-study, no. Siyempre hindi man pwedeng magto kayang exam mga muyo kayang Lord i-reveal yang kakon do mga heavenly wisdom mo na. No, siyempre number one, bukod mat will it Ginoo nga wa ka ga-study, di ba? So that's part of, kung ga-pray ikaw, Lord tawi ako wisdom, dapat nag-study ka man, no? Ubrahon mo man ro imo nga part, of course, no? But not only that, bukod yang sa mga pag-eskwela, even sa mga decision making sa aton nga kabuhi. In short, araro gusto na ko nga hambagon, no? Because God promised ro ana nga wisdom, He revealed doon niya ron yung mga wisdom katon yung mga ungaid Ginoo. Accessible katon doon nga ron. Okay? And that's one of the blessings nga pwede naton mabaton or nabaton naton halin sa Ginoo. Ang kinahanglan naton i-appropriate sa aton yung mga kabuhi. So do not trust in your own understanding. If you lack wisdom, you ask God, Lord, paintindihan man ako, tawi ako wisdom, tawi ako knowledge. Ano ra akong obrahon sa daya nga sitwasyon sa akon nga kabuhi. So doing first, the spiritual man, verse 15, the spiritual man judgeth all things. Kaya na ng timbangon tanan-tanan nga bagay sa anang kabi, tanan-tanang decision, tanan-tanan nga
circumstances anang kabuhi kaya na ng timbangon with of course the truth from the Word of God and the principles from the Word of God and through the guidance of the Holy Spirit ag kaya na nang mag-ubra itama nga decision. That's a spiritual blessing. But secondly, makita naton iya verse 15 gihapon, 1 Corinthians chapter 2 verse 15. But he that is spiritual judgeth all things. And then habaw na sa second portion, yet he himself is judged of no man. Grabe no? If you are a spiritual man, o nga ikaw ay Diyos, ag may na ikaw ang inchakto nga relationship or fellowship with God sa imong kabuhi. Kaya mong i-judge tanan nga bagay, circumstances sa imong kabuhi. And you make the right decision based on the will of God sa imong kabuhi. Agharap pagid, no man can judge you. ano ro butsinganon karon? Okay? He himself is judged of no man. Uwait bisan sino nga maka-judge sa decision nga imo nga ginhimo, especially ginamba na karon nga no man. Uwait natural man, uwait tawo nga unbeliever nga kayang mag-judge sa imo nga ginaobra. Ano robot sing haron karon? I-simplify naton, no? Tawan naton illustration, no, para maging klaro ruan ang ginamin kara. For example, mayad ikaw nga pintor, mayad ikaw ma-painting. Nag-drawing ikaw kanami-nami ro imo nga painting, no, ginbutang nimo na sa wall. Ro mga tawo na appreciate. And then here comes a blind person, may bulag nga tawo nga nagpagapit. Naghambay na bulok imong painting. Bulok imong painting. So ano yung hambagon ka na? Boni mo nga, paano mo hambagon nga bulok ang painting? Wa mo man nakita rakon nga painting, hindi ni mo ma-judge. Rakon nga nga painting, dahil in the first place, bulag ikaw, paano ni mo mahambay nga bulok rakon nga painting? In the same way, sa kapariho nga pamaagi, kung ikaw nga Diyos and you are guided by the Holy Spirit sa imong kabuhi, kag nagasubmit ikaw sa pulong id Ginoo, uwait bisan sino nga unbeliever nga makahambal nga saga ra imong ginaobra when you are doing what is right. No man can judge you dahil para kanda. If you look at the verse, no, bago doon nga ron nga passage, chapter 2 verse 14. Look at chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are they are foolishness, they are folly to him, and he is not able to understand because they are spiritually discerned. Kung wakat mata, paano nimo mahambay nga bulok ro painting? Di ba? Kung why kot spiritual nga understanding, why kot spiritual nga discernment, ro mga unbeliever nga ron bisan ano pa dang hambagon, hindi sanda maka-judge kay mo ron nga hambagon na dang saga ro imong ginatuuhan. Why? Dahil wa man sanda spiritual discernment, and the spiritual things can only be spiritually discerned. They are foolishness. Kaya nga ni kung gahambay ba kita nga, amat sinimba ka mo kada Domingo. Ba't yan ka mo karon? Magisinimba ka mo kada Domingo. Hamanit, ginauna, ginimo ro Diyos. Ano na ito ginasabat? Seek ye first the kingdom of God. Hamanit ro mga prinsipyo, baga, kung amat manabi, no? Prinsipyo, baga, pulong it Ginoo. Parang kung i-compare nimo sa logic itawo, balik awot gida, no? Hamanit pulong it Ginoo nga, kung gusto mo nga maging great, kinahangan nga servant ikaw. Hindi ron magubtan it mga unbeliever, di ba? Kung gusto mo nga maging number 1, dapat magpaulihi ikaw, dapat maging servant ikaw itanan. Love your enemies. Di ba? Doon nga ron yung mga prinsipyo we understand. Why? Because God revealed all these things to us. Ginpasayod ka to ni Ginoo dahil gintawan kita at enlightenment it Ginoo.
Pero para sa mga unbeliever, dahil nga ang mga bagay, what asanda kayo, but they are foolishness. These things are foolishness para kanda. Ngani bisan pa hambagunit mga tao, especially kung ginamak bagay ikaw at mga tao. Haman Christian ikaw hamat makaron taro inyo nga mga pamaagi. Hamat doyon taro mga prinsipyo, seek ye first the kingdom of God. Hindi ka mag-love sa money. The love of money is the root of all evil. Doon karon yung mga prinsipyo baga, no? Hamanit unahon ni muro Ginoo sa imong kabuhi. Para kanda hindi nanda magubtan daya nga mga bagay. Pero kita gapasalamat kita sa Ginoo nga nagubtan naton daya nga mga prinsipyo gina-apply naton sa aton nga kabuhi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Doon nga rin yung mga prinsipyo, no? No man can serve two masters. Ano pa ito ginambal? What will it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Kabuabo ang mga prinsipyo halin sa pulong at Ginoo. Pero salamat sa Ginoo, kita mahambay nato nga, Lord, daya nga ratanan all of these principles nga imong ginahambal naga-apply da sa aton nga kabuyag. This is true reality. Kung wa kita kasayod karataw kung anong klaseng kabuhi ro aton nga ginakabuhi makaron, siguro kapareho man siguro sa kalibutan, no? But all of this dahil nga mga prinsipyo we understand, nagubtan naton, no? Love your neighbors, kinahanglan naton magpatawad sa aton nga mga kaaway. Kung may nakasaga katon, patawaron naton, no? Para sa iba, hindi ta sanda karon ka pati. Paano nga mapatawad ni mo tawong kasaga kimo? Unahon ni mo ibang tawo. Love your neighbor as you love yourself. Diba ninanda kung hindi ka kuno kan tiguan magpatawad sa imong kabuhi, abo ka mga masakit. No, may mga nabatian akong makaroon yung mga testimony, no? Pero iba nagmagasakit dahil di sanda ka tiguan magpatawad. Bitterness ang kabuhi. Tanan-tanan yung mga prinsipyo nga ra ginhambal katon Ginoo para sa aton nga kamagayran. Kita ro naga-benefit. Nagsalamat sa Ginoo, thank God, because gin-reveal na nakaton ro ana nga will. Ambay pulong it Ginoo. Basahan ako niya verse 15. He that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Iya katon, wisdom, kaagam, understanding, spiritual enlightenment, gintao katon doon nga ron it Ginoo. Sa tanan nga bagay, kung ikaw nagasubmit, kung kita gasubmit sa Ginoo, tanaw gabasa kita at pulong Ginoo, Lord, giyahi ako, tawi ako't kaagam, ro akong obrahon sa desisyon sa akong kabuhi. Ikaw mag-control ka kon. Kamat naugot yun ako, pero hagid ako Ginoo, kontrol hagid ako. Kung duyon ro aton nga way of life. Hambay pulong Ginoo, the spiritual man judgeth all things, and no man can judge him. Wait may makahambal nga saga ro imong Ginoo, because nagasubmit kita sa will it Ginoo sa aton nga kabuhi. Ngani ro third ikatlo nga spiritual blessing in Christ. First, of course, we are welcomed, gin-adapt kita it Ginoo sa anang pamilya. Okay? He called us into His family through adoption. Second, gintubos kita it Ginoo, we are redeemed pagi sa anang sacrifice ito sa cross. Ikatlo, gintawan na kita it wisdom. Pero kinahanglan naton i-apply doon nga ron sa aton nga kabuhi. Nga niro challenge ka aton makaron nga gabi, kung kinahanglan nimo it wisdom, hindi gid ikaw mahuya magpagapit sa Ginoo. Gintaogon doon kimo it Ginoo. I-spare naton atong mga sarili sa kasakit ag kasubo sa mga saga nga desisyon nga pwede natong obrahon. Kung pwede malanggali kita maghambal, Lord, buligi ako, tawi ako understanding, tawi ako mga prinsipyo halin sa imong pulong, agud nga sa tanan nga bagay when I make decision makaobra ako it inchakto nga decision.
Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Imo magabulig katon. Let us pray. Father God, salamat gid Ginoo sa imo nga pulong. Salamat Ginoo sa promise from your word. Ikaw nagpromisa gid Ginoo that if we lack wisdom, mangayo ramang kami kimo. Ay ikaw Ginoo maalwan gid sa pagtao it dayang ara. Buligi kami Ginoo to not lean in our own understanding but to trust you. Saligan ka gid namon with all our heart. Salamat sa imong promise that you will guide us. You will help us. You're with us Ginoo sa tanan nga oras sa amon yung mga kabuhi. Salamat gid sa dayang arang reminder Ginoo. Bless us tonight as we continue sa pagpangamuyo kabayng ikaw gid sa gihapon Lord rumadayaw. Buligi man kami, teach us to pray Ginoo. Nagasalig man kami kimo Ginoo sa amon nga mga kabuhi. Datanan Lord ginatugyan, ginasalig namon kimo in Jesus name we pray. Amen.